l'abduction exagérée, ça l'enfant le ballon, il y a donc ce qui fait qu'il y a une rétraction des adducteurs ou les rotateurs internes, vidéo donc rétraction des adducteurs ou les rotateurs internes ou les fléchisseurs des l'épaule. Au niveau de l'avant-bras, il y a une pronation excessive, c'est-à-dire c'est difficile pour aller à la supination. Vous voyez, hein, j'arrive pas à tourner, j'arrive pas du tout, d'accord? Donc il y a une pronation excessive. Vous voyez là qu'il y a une spasticité aussi au niveau du fléchisseur du doigt, d'accord? Surtout de ce côté-là. Pour la flexion aussi, vous voyez le fléchisseur du poignet. Donc il y a la spasticité des fléchisseurs du poignet, d'accord? Donc je vais voir d'abord la chute. Normalement avec la chute, les réactions, ce sont les réactions d'appui. Mais là, ça se bloque. Hop, voilà, hop, rien. Du côté aussi, ah, j'arrive pas. De l'autre côté, j'arrive pas. Et là, les bras collés au ballon et collés au corps. D'accord? J'arrive pas. Voilà. Donc l'avant, le hop, voilà, se protège même pas de la chute. N'a pas même la réaction de chute. D'accord? Je vais voir ça sur le côté. C'est sur le côté qu'on dit. On va faire شوية. يلا أسيا. Hop. Voilà, toujours la même. Il exagère la flexion du poignet, la flexion du coude. Donc ce qui fait, il n'arrive pas à étendre le coude. Il y a l'extension du poignet. Hop. Voilà, rien. De l'autre côté. Hop. Voilà. Donc la spasticité, c'est un parasite de la fluidité du mouvement, de l'affinité du mouvement, de l'habilité gestuelle. Quand il y a la spasticité, c'est comme un parasite qui agit, c'est l'ordre moteur, de l'enchaînement moteur, de le muscle. Donc ce qui fait un muscle qui doit être au repos, il travaille. Quand c'est le langage médical, c'est la co-contraction. La co-contraction, c'est-à-dire une contraction simultanée de deux muscles agonistes et antagonistes en même temps. Donc un muscle qui va travailler, l'autre doit être au repos. واحد المسك تيخدم الاخر خصو يكون مرتاح. دونك فهمتوا الا درنا خدموا بجوج في وقت واحد هذا هو اللي المشكل. هاكا هو ما تطلقش يديها وكتخلي يديها مزيره ومثل اللوحه كيبان بانها ما تقدرش ديرها. ثاني حاجه غنشوفوا دابا بالنسبه ليكيليبر سور بالون. Vous voyez l'hypotonie, hein, ça se voit bien. Hein, n'arrive pas à se redresser, à tenir la tête droite, l'axe du corps. Donc c'est هذا الشيء اللي كنسميوه ليبوتوني اكسيال، يعني العضلات ديال العنق ديالها وديال الظهر هكا وديال الكرش ما قادرش باش يشدوها في التوازن. هوب فوالا فوالا. On va voir avec simulation externe sonore. Quand même, elle tient un peu. Une réaction des appuis au niveau du membre inférieur. Hop, hop, hop. Qui touche l'appui du membre inférieur, en même temps de l'autre côté. Voilà. Voilà. D'abord, on va l'appliquer. Hop. La chute. Il ne se protège même pas. Voilà, pour éviter la chute. Voilà, on va voir d'abord le redressement. Comme ça. Voilà. Ça c'est bien. Le travail en flexion
ديال لو جونو ça va permettre de récupérer un peu au niveau ديال le quadriceps ديالها et en même temps avoir un verrouillage correct ديال لو جونو. يعني باش توقف على الركيبات ديالها ضروري ما نحطوها واقفه بلا اباري بلا والو، مره خصك توقفها باش حيت الميكانيزم في السيرفو ديالها تتخدم الوقفه، وكتقدر واحد الوقيته بوحدات انصاراتها تبقى تشد الوقفه واخا ما كتجلسش. شحال واحد ما يجلسش وقف، يعني ضروري ماشي ضروري هي ستانكلي. يعني حنا بالنسبه لنا الجلسه هي الاولى عاد الوقفه. اما سيبوز واحد لوفون ما تيجلسش واش ما يوقفش ما غيتمشاش. il peut récupérer la marche ou il peut récupérer la station debout واخا ما جلسش. دونك خصك تخدم ليه دي شوز كاملين تخدموا. حنا تيقول لك ما خصكش نورمالمون ما خصكش تسبق احداث، خاصك تخلي لو طون المخ ديالها باش ينضج، لان المخ وقع فيه واحد المشكل في البدايه ديال هذا. دونك هذاك التشوه ديال الدماغ اللي واقع هو اللي اثر ليها على الجسم ديالها، اثر ليها على العضلات ديال الرجلين واليدين وهذا، عطانا دي بروبليم يعني مشاكل ديال العصب العصب الاسباسيستيف هذا. دونك حنا اون فا سويفغ هذاك ليفوليسيون، اون فا ريكيبيري هذوك لي ستاسيون كاع هذوك المراحل اللي تحرقوا كاملين نعاودوا نرجعوا لهم بشويه بشويه، ولكن ما تيهمناش انك تخدم ليها دي شوز اللي هما واخا مازال ما وصلت لهم، لان فات لاج ديال لا كيسيون ديال لا ستاسيون دوبو، فات لاج ديال لا مارش، خاصهم تخدموا ليها، لان ماشي نتسناو نقولوا ما جالساش ونتسناو حنا تتجلس كيفولي بان داكور.